Même bon, quel angon TVC Bénin, quand mi do no mi, bo le ya do mi, trala, do pe elo mi no flek bedea, mi no beji, ay hongbe. Coutant mi donne mi, content et qu'on se horon ou quelqu'un l'homme, mi ro kudonu, yewe, hota isin wa mi so dans dona, ho ho bo do, se ko tende mi no de temps, bo non so yo ka no daloji, e gbe dion mi na vendre nous, kayando to village sans so. Akpa ikwe de alogoi eno wanu tona en konsin aso dako aso glagada bema si hu so alodo ati jinu kunsu don we to kon lese ko sa gbira gba sabodo mo mi kan se kendo hota ene wo ye me dali onule yo e fo mi no do egbe de mi ro jo no no ariana ajolo nton yo bedo agbaji gomi ton fi mi na kan ho bi odo agbo me don do nu no yere kudali to we mi la hojo mi a hobile gbaji yo no kan fo bi obno de asian ko we mi de asian ko ten wele bi mi bela ma wada gbe ya mi wada gbe ko mi lo tonu mi do mi na kendo khayan do to village sans o mi na kendo ali nenu mi kon mi do so mi ton mi na kendo mi kan kendo wo mi na gbo mi na do me na wo mi na to gesinu gba vi nu pe no tvc be kon ton le tubo ko ron keten le lo kan do todo mi we me de jile lo na do todo mi anu pe mi ton se we no ariana jolo mo nyonu benen vijiji we eyin be ka jiro ku tonu fi be ka kusin apobe agbomi vijiji ba jiro ku tonu fi o we ma plon ro plon jan la bo koyo e plon do le no nya khedo to village san le ko do kun le ma ton dako boka modo me jile do no se san zo eyan le ada ko ko he do wo he no dalo me bon to no tun me be na gwalo to vile o me yin me be ko to do gesinu bo adu ali na ko yo to na to me de be kan wa to zo le je ka gbon yi ene o e wa so na ro khoronu we kete Carrefour o Beneto tenti donc lo kala yin me bo le wa so ro aso pe e do no se san lenu ko jaja san lenu be yo me da production e mo jen wa so gbon fi de vo gona do Beneto fi wo ti o bo iwa do kenji tan be Togo bo le wa zoro a zo ko kan ho to gbasa e no pen kun do wa nu nu lesin ko ini tin o Togo don yo e wa zo na ro ko a ton le gboro me don e wa zo mo nkan tan o le se do sin ha energy yo o to gbasa devo tin be le wa zo fen ko ti o wa yan gbajigan nu me do we dire sin ale ho do Togo do po aso ko e lodo isis conseil do Togo don yo e yin agbajigan nu tutuma e no bo kala yin agbajigan mo nu tutuma devo tin be lodo Daston assistant be wa zo do fi ne lo mo e ka no tero ene koro jian wala gwa ko tutuma kada lo de me yo wina e yo e wayin gan e denwe hosutum lo makado alo de me wina e wayin gan e denwe lo kono de we ha me do to village ni no me no ganji kha no to village san ali o jiwo e no de ha me de gba vi gegetin bo nple wa ple rugbe vi gegetin bo e no to kha yi mo je kala yin gbe fi do wala gbe teme e no ya kha do gbe to si no me san li jile yo e leyin gbe vi nu kuneji lo wala gbe gege me do wa yin wa to jan to vi gege na no drondo borando huto itole nu bana se khai borando we ton khai no area no ajulo e no ha me da sin me no asin fi mi pe oje yo ne mi kleje nya e gbavo nu fi ton bo sada su pe we bo ko mi ku dali e do fi mi pe oje ne mi kleje ne e yo mi na vo do mi a hovi dan ko meton agbo meton mi ma wada gbe e yo mi no se hori be no do khayan do to viji hunje do to viji khayan do to visi aso eneo ali tenu kade do to ran ko san pa ko imbaro mi akendo hota enewu na flin toro mi to ye kontole do mi kunko ipari kakare ko ne san li yojo lo aso ene mi pro waso mbana to alogla men bo mi na de ko geton mi modo eno do khayan do to viji bo me bi no do yo aso alo pate waso ne kan ete do kade bodo o mina ho na chenwe de so aso enio aso de we timbo aso eyin nu eyin bo enu kun lile toto zoro fini dion enu kun bara yi wo ha meton tantan bo ele biome o ele de aliton o toto dion mi amo toto yen to meto toto o dato ene se meto ashinken sato mo de ko de o heyan lo meji zo lo mo we de amo o peto pale o ye no ya mo nje mi lo azo eni o ndewe timbo lili
ti tome we no zero te chobo no bloa e no vesi do e o pe me de pon no to ko me mo bon tombla u pon e bi okun e no dalo gume bono so ni wesi e mo a enyo alogon no zone enyo e gbon fo mi a mi sa ho me mi ago alo no zo mi o masarasio mi ago alo no zo mi mi ton we mara o to de wa na se to no bi edo alieni dia alieji e heyan ro meji ode o e wa jijon ahosusin alo me do o mi mamo do aso gege ti on eno go sin yo bo gbeji don e de yo gbon alide no aso ni oku kaka e wa sedo alomenu ahosu bo ebetion ahosu poro peta ahosu tu ma do de mele po ye de we no wa aso yin bo enu to bo no blo o kayando to viji sin azo ne do mi de yo mi mama na bi mo ikado aliten wo ikanta ni mi se aso yin o do claim me oni mi assessing we na alida ho wewe nda ho wewe de mi well nteblo we de do alian le do fine teme boy no zan wono do nya head o meji nte alian nte zan we de kan ho e lo me alian na mi de te e we se e zan e de ti on e do alian no e ne le zan we o me ka do le ton we me wa so enyo meji nya head sando we fie ero agbawe do we bo ndo di do we de o fio ni do beneto mi to me fio o do beneo mani me je mo to we ni eno gunfu ayo voto me gbeti on ni na le me je ahosu no yan hede le o e gunfu nu beneto ton mi me wi to me vla fo nu ye ton ko hu tu mi de fidelity mo mi o hun iton a mi o say high energy a e do claim me o peto debu e modo me lo dion e do hudo me e do hun ron a e je hado ina chon gbron me ni lobo ina mo vivo bon we utu ba o se dai kun gbanji o e lo mo ina chite bo na wa no beto eni ole o to le bi me we no mo de bo enu otun lo beto le o edona kwa lo ni beto le nu kun le o edona kwa lo yi tanta tion e alo de te nu go ye alian le hona do emili na alian le tion o esiwa bo ena do o nuelo me bino hoi chakido po beto le o ahosu do heyan do ejiele o ye de wa yana su do apo e de na mo le ton do fonu ton do de o tu po ahosu o tu utu e ka no yin bisin aliwo de leti mo na do o no ti on chaki wewe ye de wa ina flodo wenye ya su chaki do po ka ya su ponko le no ka do so ha de na su dandan ne tantan dele timo ando me yele jiwe na besin we mana ponde o clean no po wenu emi je amudo mima o ro we sivosin ason o to je ji tolo o nyonu ejifi bo fi eton le da confio ma o ro we aton ale ye de jiwe to besin we mi mon kunje wo chobo ti won e wa je o beta daho eno dokwe mebo eno motembo no blole mon gwalo ntole beta inele chite bugo alo no tomiton e wa molo ti o CDC Atlanta ganji no ali onkole awe ganji me ni le wa bi onu me o e wa pe bopo bo e wa do ena man mebi lo to do ken me fi ye no le besin de ye deji e besin devole alian devole kwenya me ina modo no mi ton le do klito wole me ahile mete le eno nya kwepere nyi lo boyo no ze gonu ajo wa ko de lo bono do mo hon bono chite do etun lo me ni le o ajo eton ajo klo
bo lito kanjio ye hen ya nan dulu fi ya nan dulu to bona nan dulu ina he kwedo iton le ina he kwedo iton le yo do alogon ahosu ene o anian le ede teme tombo le me on chigbon kabi kwede le no yin gbeto ro po le we no dalo a esi togunde bo ena pon de na blogbon bona dalo ye eyo o no ya ari na jolo ku na donu mi nu we kaja alian wo ne le kwedo gbe yo edo dude jibe no a edo chele ganu de be no do chele na do eyo mi pon be si hole no wa hole no gbeto alopa ilo le no no vele me no hu do lele ya eno pon do ne le de wa safwa eno pon de utanda eno pon de un keke uwe eno pon do lile o medele tian o si wenu eji o eno mulo melo le tian ena do henya do eji we kaka so iwe nu e era go sin ayoji o ye ko yin agbambo ko ro akoso pon si bi be ni ka ji won pe ton si wenu eji o ye o yin agbambo imeni le ena sunsun iko ye ton si we ma o meji na yan hedele ena sunsun iko ton pedia medele timbo ye kanu lu ganji bo e wa che fide clean pon ena clean afode beto na clean ayro so nje no clean afo sin a clean afo ando emi ajai awe no ahome ena ko alo nuwe bon le fon chiteto bo kwelo pono de ya o pe kwide jigbo na ibodo di ale mle ali tu bonado yiye o nle ede teme mi amo ti wede lenu ti ono aja kaka bo si ono ape fi bibo mede lenu bo tonkwe kanji si ono de meleyin no tonkwe medele bo no je gbe kanji lo fe bonido bo ayi o asohwe esepo azomehwe we ma home esepo fini ina ichi fini eje mo hwe ninu tenadu ere hudo to na je hudoji ni hudoji ni akosuna kichite bona bezo do kan ihwe ni o me ne le din o tewe hudo iton ni ye ma do am dog klo do we ya sansugbezon na wa toto hwe na ye ere sin bo me o ma ka ro ko ya me si ko ji na chi ere ahosu won ahosu ono ya o bono hudo e tolo ton eno ya bono ni mama ni ma akuzu onvo nwe no kondole le yesu kwa bogeke ene o khala do poge we mi na do fen do ho e na ke do mi de supervision mi do claim mo kono we vla fo togba no vi no pon khadele metin o zobodo me kan don alo agonisan wa ko don no je kure mo to no agobi mo dibu to vi nele ye me do han le lo ko ala npe le no gbo wa ti we ma khome to ko ton yin kha me ton le bo ho su ton fine o kan France en ton o nugudo yi ya le o tagba no yin o de nu wona no ason ko le do ason jiran je woni enele bi wa hosu ko mo kunja so boy mo khaya no to vi ji aso pataki en do mi de le ma ganji mo lo ene ye bene to vi e kon mo ene si le mo do le mi ko kha pe de sande di mbado ye me kai me ya hosu no sin so ganji ra wa ne ko le mi na fo de bo te ne o ji ni o chen kon to lo ina mo fi yo po vule fi o be sin wenu e no ton mo hoton boy poro o no atogome yo ahosu ko lo kenya lo jiton e dani o ema vankun kandele mea o enu esi yin dide bo fi enu esana wa gbe a kabi o no na hwe fi jigbe lo bo o ena sin le agbaza ko gbelan me o gble no gbon bo ena plavi olomo yi ahosu ko kanu so ko bi binayi bina aglome ahosu no odo nje do enyu osin inu odo heyan do yeju esin atogome ejivio kan flame o peto imoto a amo aho moto egbedin o ayiwe ma ton bo we ma we klero me la ho se omo ero moto lele bo moto yin lele enyu we na so bo ina fi moto to yo ado we ma ton bo e mo moto ina no me le sin we ma kan fra mo e peto lo mo de ore ejivio edo na do yin ko ro to de we dokoton bo no soji edo na do yin ko bo to po no po ina idonu ahosu do njivi leme
echidile no chifiro hemeton bo eno ai mutabon ta ya mi ton eblo no me o vie meji sunu vie wa me yon vie wa me bo na do de na ne nkogun bo eno yi no kalo no yi ni no kun na ke alogbon yi mo do po we echifio edo na ido no akosu do peto le wa gbememe peto le o egon me kodofido toto emele bo eni odo na we ma chichi we ma bo fi eni o edo na do e ma do eno a hen ke ble do pesan peto do potom go signifie ni o yo povu de le timbo mele no ze bo no pla bo azoe fiosin hun ma pe wa ena do fi eni o na wa eno ai mo we le no so kan le mi bo eno do so gba we so gbigba eni yo povu si nu dai yo me ho ataka me jenu bo me wa helunde bo ewuli su do gan pa me o ye tewe no igbaso eni yo povu si ndira emi ka ye gbeti o na mo yo povu le bo eno do so gba bo eno zan e bo no to ba kwena yekuzali anu ne ene yekuzali anu bo eno so e bo ba kwena mi ton ta won fido me koleton ye edo dido ahosu do tagbaje o petale lo do tagbaje o ye pode pede o fo bia me ne le o mi omo nwe ahore fie khero o ahosu no nya khero ji eton le o claim toni ndoni mi go si fileji o mi na yi nyonu leji nyonu jibo yin nyonu bo ewia bo su bo yasuwe attendez les rien ena gwedo alitonji lo nyonu yenyon sin kota me ndele si wa pe tan fla eno da su meton bo eno ahan oni matin to ene kan yo me ahuzu asukusi bo nu amanka odo npe andu oda ya bo nu o clean de wero asutwesi bo eyi si asitwe bo yan we boro amanta sulo voda sulo ama va su so hen won bo ba fide gbon ajelele mene ahuzu o linkon no ahosu defo le no ya bo ya no ablayon le bo ya taun ya ka blayon le o ena bla fiton le lo mo le ti on yon no mo ho bo eviji bi o ena ha esi ni ma tin to do ekpen gun don ganji to kwero game eta togoa nkuma mo je meutu manwe ne le utu teme de ena yon mo ena no ganji bona jiviton bo fio na do ganji bo elo mo na do ganji o ahosu no asodo ali eni lo mo e mana do ya nu nyonu eni o vivere we yin bo lo pe obi me egbe ti ntaji we yin lo pe obi me ti won mi na mo ro pe ta da ho le o ye no chi ye chite do ena do ya nu nyonu era o ho nyonu do ataka mi ti ho we do wa nu abi na da yi me ya do nu era bon an do te an do gbe me akana o ku do te ahosu do heyan no yon le lo mo je do ku te yon ta do ali ni o ti ta mi go ti fine mi amu yo file mi lo ye pere oni lo mi ale wa kanji na wa dio vile sin ho ma gbogbo ni oji claim ma gbogbo tana mi go sin dio village o mi na mo pe to won ro na no le emi ton do bloody ro tu le esin yi butu esin tablu me o pe to won ro na no le o teme ri pe to de timo eno se hu peto de dimo eno le de a ewo de eno mo a ewo tinjo ne na disonina eno glo o me de tinjimo eye o adoho din yan si se mon jemen we a bo eye o chivije na no na tegbe kaka do kwere igwe nu ilele ko ma o le le bo ile ko yo peto won do na no le o nukume teme dele timbo you know le ze o de we atom ko ple bo no do peto lo po wule mi na mo me o ti mo
ena monua ena se noa bo de lile lo na le glo ni mo tie o meni le o eno a hosu no nya hero eji tam bo sen le de teme bo je hundo eji pepe o sen le o e odo ye san we ganji di le do na san ye gbon e odo sin san e ganji mo no so ma do sen le san ayo mi na wa ne lo ji fe e on fe e do de bois o yen mo ali grand nous content do sen le san le ko wa yin gbe mi wa sen le do mais bidi ma yo ho o me a ho jo o ho taji to fon gbe mi tan we ano de we so mo alo khayan do fon gbe o mo lo amon dian no me do ho de me fon we to feji ya sin ko yin e yin do jo na wa mi de wa no gbe mi tan le mi na no che sen le sin kun do wo to vile bi na ha do ko yon ha ko gbe le bi mendi mi ka won mi akọwele mi ranu mi de ko won e na ka dan mi no ko titi bon he we tin da gbe la lo nbo no fodo ne o ya do atingba do wa àmọ́ ana o vlodo we ton aro lo ni to vile o ni ye tun lo sen lede ni pe to won lo na no le tun lo sen lede bo tu alo tu je o ye hen o ye na no bio mo ro tantan e mi no na du sen lo sin le san jajala lo no po ene me do aso hwe teme le bodo na ali menele o mi ma do français gbe ojin esesin ye sese won si ye kha sen hun bo moto na si ne mo e mon kanu blode ji kan ji ton wo mi ma mo lo no tun do mi flood wo do we si kon we flood we na yo ene lo ti o epo pede mi do gbeto won do na no le sin haju e mi de bo mi won do na no gbeto nukume de ere tagun ton ere agbaza ton teme bo mi ha me ni le lo mo ahosu no nya hedo yeji bo enu de sin le ton enu gwa lo ni won ali teme mi go sin fine mi na mo mi a ho bi mi tan le te ge ran le ko nya ho le ko o no pe o me bo o wa o pe fi bi enu nya hedo ye lo mo ji e tin love la for de so do khono me so ho do ne fi njawe ne do eno mo do o kan flan me lo ti o san ku ti o e fans we no do mo da fi o mo lo fi bi ko bi ko uzun barabara nu mele bo edo mo pon ina je tagbado niji tabi ye o po bo mo di blale uzu yo pofu lo bonu edo tuton bisese o ina no blo ni we o yan ne chikon me o vile do fine na do vile to ina do papa ton mo le do o grand man ton do ya o yan ne mi ba mo tin ken pede ni bonu eni da mo bonu mi amontan no kwe do ton fla ni kwe do ton fla eta ito yan me ti o mi go si me ne le jo me deletin bo we onu we ton si wa bo na me ji do na yan hedile o dio vi mi ton le dope vu mi ton le e ma wuli bo ye kanji a o le ti mo aliye no aso no nya ali da pe won wa se ali kan yi ho ni o me o yan do mi na yi ofin no file mi fin mede mi gbogbo zanji mi fin kwa do mele ehun e ma ya o chite bo yan hedo yiji bo wuli bo na ble won a no akuzu nde fo so gudo me le ti ye no ya so mi wono idope fu wono ba so po a hosunu kwa lo mi ni le lo mu ino nya hedo mi ni le lo mu ji me de le katimbo ye don si kabi o a o viwe a o we ho ye ba ye ro fine gbon ko enu ye de ma gbon fine ayo ye ro fine gbon wa pe do nu ye ko ton do kan pa mi me ni le ye no kan o me kaka ye na ton si ye ton fite na ye de ne kan wa gbon bola wa to vi ko yin da chin haji bo nu ye ma le wa khai ni oji a ye kan bi o me ye na aso ye ipon lo kan pa ye nu ye mo lo kan pa me mo ye ta je bibliojo akosunu wa so do ali eni o lo mu no lo yo do réinsertion sociale mais on ton kaka bo le ko wa e do na ten ko kaka bo na le mu tenton bo sana jre nu e jre bo idon e sana jre a e na kuzu alo o me tempeto teme jiwe a hosuno wa nya hedele yene kuana donu no Ariana jolo do kunu mi mina fli me do
ye kon flafo boka sobodo nu wa mi ton ko taji e on ton le do banji no ina le no ya khedo to village ali nu ka de do to na ni ko sa pa ko yo zo e plon bon mi do kin kan bi do khayan do to village sans so alogo te mo e kon wa nu to inu kon do to ro ko me mi so beneto mi ton e me jimide sin khale bodo ni na na lide no e me no mo ne o se le nu do le isupo town awa itome ka mo dio vile bado ine mina soro kabran dialogy do miro hika de mi khane lomo e dio vi ne le dogesi ani we ka dogesi de town bo ga zinva de dio vile lomo e me bedo na ya khelo yi do khayam to vile si azoji si pa ko o na to kan horo ko claim yo we lo gbade kun poro gbade tin ero te opo méjì jengo gbade kun po gbade tin po lo mi na bro yo méjì mere yo mi ado but ma si tu méjì jengo bo a lo moro gbade o se do me be watin wa sen mi na e da honu nya hovie we maza kanso we maza su so gbe ba se do don ba se pa do se ate itan po te tantan boro mi ko tan po bo so yi ma ton do me na moli kun mi me na kwa mi me ka se ko la ko te mi ton ko do mi won ye ba ken da gbe bo ti ande me don won we le ne do mi na ba da gbe bo na so de me mi de wo mi me le bi o mi na mo o ko ina do en ni fini o amoyun do poro te gbe o en di ofi chobo ayun ni yonu ona no te bona yin peto pipe tengbeju lobo asuto he hodewa ina do he fi he hodewa ina do he henu he hodewa ina do he o ebi odo wenwe do yopo vume wenwe do vume do diofi me o e pen kun do tuto nkanji bo e mo vivo bo yipon bo su bo auzu yonu tengbeju do so e jawe o ka egbe o eni o we o betale yere o aso ado yun lewe aso ado yun lewe o yo akon kaka ero pere ho ero di o e do na leyi nkan gumo ipoko do yero aso wo yo amuro nwe yi no do ni e je aso ha yun leji le o nwe no do bi blodo do yun eni o lewe o eno moro ekun ihwenu yen yun ewe nle no gbe habu no gbele o si dio vi me ton afo gege tin ba clean do to e o clean do to ewe emele amoro bere ero mo mi na de dio vi o do fonu yonu ero an pen kun do yonu o alian ton le do fo dio vi o lo mo di o ero fo ire yo po vule do fo mo enyonu ejile bo edo nu enyonu eno do blo yonu edo pio elo mo alianu e na nya hedo jiton na le egunfo tion o dio vie ni le o nu ewuye no pedo lobo eno ana blo ye o nu eni ole no sin yonu yo povu eye nyon eno sin eni utu afoku itan le no sin yonu yo povu eye nyon utu do eno amoro kan iho eni o me o sunu we yin boro ten eni o me o nu eni o na we alopa fo e na ipe na igun mo mi mo ti en hun do utu e no he alodo odio vi odo mo nu jene ni na le yi me pede o lo mo lo no hi haro no kumi ton ta ro mi baro male me kan lo mbana mo je me bandi finita wo yo mi do ina so dio vile ina fin do fonu nyonu le odo alo mi aro nu khame te kan nu khame tengbeju e do ken yi town bo si kwa do yi dele na toju yi mi ko do pedi lo e ko koin ho je me kan dia we na do eni buru npa nu e bo di do e do o ni hu kan hi ho ni o me sun vi we yin yo atan ni o kun na gbo yi o ma bo gbodo kan si ton o mi no se bo ya do o me ho le o àbí o sun le o ewi yo powu o yon vi hwewe vi odo hoha o hwe aton vi hwe wo vi
bodo ho ha yo vono lio pédophilie yo do tomi tome ni sunu viwe nyi yo na ha ya kan yo ni o me ni me o ataka yi ko me ujen lo la me ni an gba to me ro po ni mo asise do fide amo nyonu mo ro pe de ali mi azo nyonu yin ton ke sile yo e wo so atane gbo ne atane o gbo mi go se ni wo o na do ko ha dio vile ya se honhon wọn do ko ha kabi na bleye ya se me wo sin ayi bona ble yun vio bona gonton do bona zeblo ya kuzo kanmo ne kanmo bo eni o huzu nduru sansan ko me gbada bo eno zero fine mo kan yan ro jitan bon ro yi bon ro eni kaka enu agble ndo file o atan eno po o dio file de ni de fo leyin ena so me so danu asu kanu anasu me kanu kwa se pon eze o sunu vi boze ina asua yunu je no so na asu bo dio vile ton e nde bo do fidele do tomi ton me o achowe bo dio vile lo mo eno tun lo a emi hwe lo emi do ti you know to gbero po zan le dion ai manga emi amboro atin ko we yan flex zan le di ye lo mo eno tun mo ngbo fi asiko si aso mi po mo wa ko ipun o awo dio kaki o ina se jo no vi to eje ne gbe to yo alo e so pla so ko edo na pon ero a me lo dion agbaza edo mo pon we mi o zian e na no te pe edo mo na pon we a eni o lenu a he ni keke gble lo nu ko me do yun lesin o lan me na lo kanji sin aliho yun vio di e ka lo e o ni boya aso mi wo to mo nkunje me no lo mo do afie mi to na ya aso mi bo ero aso me ye ina mo nle pon e mo ho de na le aso mi gbon eno yi pete to na sin ho me mo na ro kun o tagba ije mi le o bigu o me do ho na do mi ko bo me ne yon vie ni le de ti on eno nya yi sin ko bi to iton le no nya yi sin ko bi lo mo bo eno je lele ni o sajibo mi aro kan we ton le no gbe yi ne eno gbe yi no o eno gbo yon fi le de habu ni han mi ni bo sin kaka lo bo o gbe tada ho eno le do oyun yo e wa ze asan ropo lote bo we wo eno litamendo o yon video vio de na blogbon kaka bo ena su kanji nde mana we a bo so ena uzu yon tengbe juro po eno litame pondo ali eno mi boku do mo je na me ku do aloso son jido ngbo yi eno de mo mo likran kan ro to village sin khodo mi buka ye din yo fi mi je yo aje fefe me bi fefe me do alopa tew mi amoro le yon gbon fonu o diofi kanji yon gbon fonu diofi sin kho ne me mi amoro le atangbo me nukumia o diofi le ton ele agbon fonu kho mi ko do sin jika do ni ali ene no asote akhoso alonu algba khoso to magada lo de me e ka wa do ene on li khobo nu diofi ene le na se mo ko do sa fun ipere do atangbo me nukumia ene le san li kho azoe wa ya khoso dio e ko debua mi si do ti no akhoso kun e ton blowe wa e do biblowe nkonkonton do sen le sin ali kho et des 5 gigetons bo sen ni le o e wuli bonu o diovile ma hasen opo cleme o sen o asan avivosun asan kon aton kun opo o we tanton wa ile gudo sen ne de ton we ne no sen ni o e kendo ni ayin peto din bo azenyunu bo doya na ba ena hoyo eha ai gamelo ale dalo gome mona saholo ale gble ume oya erede bo enoro tijejiwe yunu wuliwe a wuli bodo ho he kanua ena ze baton bona ho ele yo povo cha ho elian bione ele sin dione mi me gegere le ple boblo mo koton ba le sin ayi me ya
donu o nyonu o me takin bo fon we ro takin be ro ko me we bo sunsun e bo aro me e wa ku gan me on le na blogbon me on ten pon bo khledo ngbo ro ya mo ko ton don mi o sen ba ro fini bona ko we me de le tin bo ye de le o yi o gle to ko mi ton le mi mo ti an lo vie yon kon pe de le o wa ko do mi àwa kó domi wa kútọ́ ní tiwọn àjọ yẹn ń ná wa à ń dùnú à ń fò kétékété bọ̀ fìyé diọ́ fìyé ní ẹlẹ́nu kó ètò yẹ wa ìwọ́n dì yín yé bọ́n kó ètò yẹ wa yẹ wa tè ọ́ èsì yín bá mẹ́ bọ̀ bá ọ àkàn lò fínẹ̀ níbi lò fínẹ̀ bọ̀ yòónù fi lẹ́ lọ́nu inú sí sàgọ́nà. ẹsọ yìí mẹsìn sẹ sọ àwọn jọ mẹsàn án jọ mẹkẹrẹ à. gbẹtọ lọ́nu kọ́nà ìdíọ́ fi lẹ́ lọ́nu kọ́nà bọ̀ ẹ ìwà sọ yín ni ó mẹdìọ̀ náà ló kọ́ ẹ̀yẹ tán yìí lógún mẹ́ẹ̀ bon e ko uzu kan monone bo asoko etan ewe nyin ni eniyan lo mo sen ba do fini sen yon ha e lo do ko ifine bo ablon mo ko ton bonu alo chonji e chon alo jito yo e o ilo mo an senga mo sa kanjiton clement o a hosule de sen leton lo bodo nyonu vio eji boye je son idi je ko do ji bon ti aso meji o ni e be aso me o e kunana do apo kaka je ko inu e na iho enemi ni simeton bo senyo kaka je egbedin o e sono su vile sono su aso me ko enu su da yo e vile soro enu yonu vile e so ne so ke idele e so ke ye so ke me ho do mi je ko lo je e ni fi no atondele de ni e so ke me ne de ka yin tegbegbe ya e wa je fide bodo togo je fide na kanji do claim ma le flin asan ye de wa ipun gan ho to e no penukun do nu ko tan lewo e kende bo tede sendeji bulobodo je Messi enamoro e tokonu aso me viton we ma ho me viton dio fio ena sunsun e so yin do sen kedewe ami e so yin sen ba kedewe na ko ipombo e no kan pa mi pede e ton ena ena aso na le gbelegona e kledo a hosuo e da yo ayo hihun e do tamini pon e no do tami pade ko lo ne na blogun bo nwe lo ena fiva kuna bisese bo ena jofi mi ton le do bo ena ya so mi do wenu e nyunu ya so mi yo fi to ya so mi bo se mo e wa idasuo nda gbe da ho do po yin kle ton do po yin do wenu e fi to yo jo nje ji ton bo e je so se ase ido to we bo do to kunla ndo ka ni mi bo zi amasi no ji ton well eso biolo ayi ba mi de bo nu e unla ina handwear do ayi kokun ji o atun wa atun lo kan le mi o ayon kan ha kan amoro akan ho ati ken o de unla gbon ani tabi eno unla we man de le bon zero ati ken gba mi ase o aha nu e amblo nu e amana blo antun eni o lebi we ni ama yo no ma ka ya so me a lo boy ese amasi mo ko ton mi ve akon ha mi na se de do de tem me ve akon ha ni me na pon he o mamo kan iho ni o me a do yo me kan me ga yesin o kabi le ai I think bi I think e si se de do de tem o bulu juton ai kabi na do yege I think san ton e won wo mi ka ro we le kontion na fio san ton na ne we me ton nga le ni gbada nton asan po ko ma fo ni o mi aya mo na mo iho ya ko aton le bi pele bonana fio e ka o nla ni o do we ma me bo gbe clean de po de me supo e supo bo keke e do na jovi le to bo ye na ya so me o buda yin nko no e ari na jolo mi do ho do po di mo bar mi na wa ti mi do sen e vetilili da lide na lide no akoso ka wa do hori bo mo ho ne an sin ho no vla football nu kon yora po an te kele pe de e we no mi do nu e do ya do me de alo iwala nu do dio fi de jibonu me on de chleo na si pa ye bi ho bi no ho ya kam yo ho da gbe de su e do amamotino ayi me ya o e wona do fi de azumi ti mo ndo yi o
e ma wona do non kon che bo lavoro poi su ne su malo su non ne e wona do kon jara poto mo wi do pono e do apoto mo e bo nwe ya e ji ade vi uve se ade ro toto ezu e do no to ezu e to me lido ade o to me lido ya ade ana ilio kwe o ntehe lo menio e do ya ni o do mo we po ai kwe nwe ai ilio kwe o me le do ton o do ha me to zo atole gbechile yelo mu eton ye do wo o de mi na de aigun kaka lo bo menio e na de wu ba lo anje utan bo ina mo bo pe to de we atonse bo e je kwenu kon ina do mi do fi asan le pe o yo te mu ile bo ina mo do mo ko ton chompo ere hena de kun ton ni won e do ran do mo me bo no nu kun le ra mo tata kanji tantan même do o e do eze esa hon bo do ko ka me osin ali lo mu wo ni ma wi me o de kombo u kabini me ze hoi o so isu a hoso yo so isu a hoso ni me o ma sien kun le na sien kun bon ye no mo hu era mo kanji amo ka da kala la ni yo po vule e je ha yan do yo po vule la tin mo do e atingbo do e fie ni fie won je nkun vandeji o ekete e we sombo do vilesin o aliho egbetin bonu o chutawe bo yo po weekend mo nko ton do ututu e o sin o ko bi oro ko yo po vo do e do pinpin ku kweton mo e sin o ran do ni e so do le adigbo me a chonu amede me o beto mu pon o to be o me o je omo o gbede je o eti mo gbegbe karo vio enu atan ni ogbofie ni odion ti rom do o tv ka fu bodo direct blo e bo mi bi mi no mi mo re e ma si do o fi vovo we gan iholo po mi ni ado preuve ni no di odo preuve ado kundi de pinpin chobo e na mo do yo po vu ni o edo atingbando e do se on ko tun loje mo e me ho lenu ko ataka yo po bulegbon mo no avan kun do e bo no be cha ho bo no do fio atingbando e fio de bo yo po bu die ma do kon ron de e na be afi e le van kun we go kun e na di ogbe ton lo abondadu oui alo na davi gbe e na davi gbe mi mo je o mo ko ton le gbo yo po bule e we zo mo mi na no bio to mi ton le mo ko ton jo e ni ma so no yin yen ho do wenu enu e jomo bo mi ma kenu a me na mo do mi he mi an fon tegbe o tun ali e na do kan de o tun ali o ni emi do ran kan reason e azande ka e do ran ya azana jeje a no na kan bi onde e do ye do de boy atempo dandan bo ko na o ton so ye do ne na din ai ni mi c'est trop e kan reason trop lo e ma da foji o me ona le wa me kwa da ka mo sina je ututon be na zei o commissariat e jeton ina se do toto we o toto le na point e ni boy na de photo ina de be na kan ko bio boy ni o le bi se o e we na sa lobo me don mo ko ton sin o yo a ho wa ye hwero ho sa ina mo ten bodo assassin o do e kanjiton o na ten mi tenu gba film ko no tvc benin konton le mi do yin vile ko do yin ko de bo no cameron support kon chedo no moro nyonu e gomet dio vie gomet ton na wa ina jino so kanji na ko ne ko no moro no cameron ku si ho ga o dion we so no vi mi ton dio vie ne le mo ko ya so do ta yo mi ga tun de fla fo ba do mi na kendo ne o no ni le ma ga yin o nu gura de ne o edo yun vio asomi da yo mi lenu do kwekun de o kanji mo do ne bo na ti hwewe ni jo ka so do mo a bo vio eru aso mi ye e je video o mi ma do tin lo eze aso kwe o so keye kaka je ho ni me lo lisime e flaje te pon to le no e o yan ni yan le je contribution na ji dia mo e mana gbo ba su de da abi e ma gbo je aso clean de blojia ka ko vo tike blo se zi pede le o blo se ke te clean le ma gbo jo aso mi do informatique yon do po mo gbo je informatique ene o no ka ro taglomen yo ni o sene
boy po boy na zambo na in kon kanji bo meni o so e wa chite o lampade we do po no na to we na inu to ton pisese boy no kondo o ron pere na to o re yo ko o fe jiun fi e na bloka ka jiun asuje na da we ri agbota so asun po eyan ku dele timo nworo inu so yun fi dele won so ina asu kan nu kan ini o lo mo ede mi o le komi mu ere atogo kanjo ni o fi ame kanjo nda pe we sin yun wa gbe o ejiwe o ma wo e o ran do ejiwe o peto na gun lobo na wa pe wona wa pe edo na mo ko yun mo ko mo ero kanji ni amo e ma odo ko na do wa bo imoko tajio era so me ye lobo imoko hoa do wenu emo ena iba me kablo welele no eno yin o aso me gbeton bo ilo mo era so me ye e kokoro ajonsin poji ni tagba wa ndudu odi e man ka ko pe me bi sese ro kwe be ayi bo kwele idon peto vu devo wa lobo e anje kwezanji mo iro atogu pon e mona je atinke hoji bo wire sunu edo gbogbo inu we awyan gban wan le dagban ini ono intagba bo o to pono pole mo kun won e o yan ni gbonu webe ni ho yovozen alorupo o pa bo zerota o je sisaji ya kwe ninu ya oji do ya jijere ni o lo kleme nuwe no atan e no gbo yon vile nuwe no do ni o afoklenu mo do ali ton ko le de ni boy mo si ya so mi kanji a ene bodo no te ma na won o de timbo e no sin ho wa e ka no sin ya wa amo o me bi do ho do e bo ho bi o to men mi e o yan e na ya so mi kaka eno aba so po aso tinya a o nyena temo aso clean de buru wiwa we bo ntundo eni o clean buru biblo e kaka e pen mi hu e na do ndo o aso me ye bo aso me ye kaka na tonda ho e o nda ho je no toncho bo dunwa ndro po woru po je na du e mi bi de mi bro kaka fite na ye mi de bo eni no ihu bo no zero ta me mi bo yon vile no a difoni lobo no ajo aso medo bo to ban clean de wa mo anje pepere mo ji we no ya na jilo una do gbe mi epo cheju we yo ri bo mi na do ho sa fi twan ko fi nga moro mi de mi ni wa lo gba ho su tuma da toro mi to ye pon to le na wa konkwin tamen mi de nu we so mo jan kambe mi don je flafo lo gba ho su tuma ka da lo de me séance wa mi buru khayan to village séance o bo de nu ma ka so we abo trala dio village san pa ho yo mi no to tamen ti tembe buru aso mo ko ton wa we yo jan kambe mi do te mo mi de mi ka wa da le nenu tam onu ya na gboko nu no fi mi ton dio village o no eno son lo bo yun vi le no gosin aso mi sin alijio ewe mi a ibatona mi batona mi a modo o nka eni wa ya yun vi le yera aso mi yo o ya no zo me de lebo you know why ze de jonsun bono do nkun do ndewe o kwepere o sansan kwe kete eni ogudo me ewe ho no atonde e ka mo ho pon aso me no te enu we mi de mi ali ta mi pombo mi ado ne mi kana blogbon lo bo yun vie ni me ton le mando nde ko lo nje gbonbo ye lo mo ye masana ya pan bona do to itan po no itan po ji a egbeji inu do ekun sun supe bona kan ma pe cho bona je ajo waji bona je ko emoji o mi lo mo mi do ekun aso me vie we ayin pe kwe cho bona je nde waji bona je ko emoji o bo mi a se programme de do te bo programme en solidie o ali an pombo so na yun we o ali odi bo ro fini me o mi gbon aso kwile bo aso me o ma homele bo do hoka o tietele
boy tiens yon vi yo ye de ye no tun ye Ngo amele ipo ye tegbe. po mele a e ko de le no mi de no jokwe bon ne ndudu do fi boy tiens me ni ole plen mi bo mi do npon ye we de na do kan che do ye de le ugun de ado ajo wa we anu ran legbun de no ajo gbun nle dion aho an se bon blon le na bo mi de o hai bo san de dion mi na de kwa de le ton nu ye boy ye na je ajo e ton wa ji bo o ma o sin chume o hantre e jawe o ye lo mo ye na kwa lo nto e ton bo kaki o kaye kete ni o sande ti o mi na mo do dio vi le lo mo ye na no pe nu ni o le wu lo boy e san ni sun je e na no mo bo sun o ye na o ze o kweton bona do we nu dio vi bona do dide sin asomewe e san ai mo Eran so kwa do monu ye bona no kanji be kwa ton o no be eneme Isran mo. kanji san ai mo Yo mi ka mo do khayan do to visin azon wayin lo do bi okwa sin san pere. kanji Wayin bo no jikwa. kanji eno jikwa E ga ti mo na mi go wa ngben. echi mo ewe zombo kweta da ho le you know am kweta ho so tun ma do de mi de do hun le robo mi mo di de mi do programme lo ti mi na do yin lo le bo e de no ise programme bona gbeje me pon do lion e so gbe a e rien na bloa e blo mi te mi se kwede me e blo nte na E kana nan dia. e ne le no ngbo ne e do o kwen no na duro ko sa yin po cheke fuchele po e no zebo no e mo a pepe hwedi le no kwen mi ton no bio me e ntegbe a E kara so ne wa we hen ale do nkun kwede me do nkun do nyama wa ne do je dokun. E we na je dokun amo adu tue e we nhwenu akpon aso ni o ahosu yiwe boro ahosu wewe e we nhwenu akpon aso ni o peta ahosu tun ma do ndeme o e na yiwe lo abona sa howe ni no cho no an je tokun ton hun peta da ho e ro gbu no pache nbe o le me fi ile ne ro kan yo ni o me o kwe an yesu san fo live you no yin mo e ne kwe amoto mi de to me fi o anu ko ve an chi ko ve acha Eyo kuwa mina donu mi na doku mi titingbe mkuda zo to ache pa do wa yitin e so tutume de be yo ash o tutume ene on do khayan do to vidician so e wa mi de po aso ne mi ka pon po mi ando ho goro po de klem do e ho bla lo mi do ga ho mi ko safi do klem me o asho ena nya hero peto live energy do benen le kede ena nya hero o semi jano mi ton le o to mi ton no kun ta si le no mi ton ajo wa to le o mene le bisese o ena nya hedo ena go alon ye o o kwenyan me o kanjeu e awaso kaka bo abi opipo ho me ne enado me de le timbo yi odo da ya me mi ton klesi le you keke no le ye de ye do ni o de da ya me no wa ahozo kede ye de we no mu ni be si egbe do aso do be si ko no aso na je nduji o me ni le lo mo ina no do nu e yo pension de retraite o me de le timbo ye rien ina wande le amu o nuo eno kweto ina na ye nuo ona ze gon nuo e fe mi timbo o kan me o yi lo nyi onye mo do o aso nda gbede su e ka klende do fine do o ahosu do nu awe nto na yin kon to viwe no do to viwe ni na do kanjio sen edo na ne sen le o yin bio edo yin le tede sen le di kanji eyo era chenu no ariana adjo bora chenu te se bien konton le chenu hotaji konton le bido mi dokunu mi titembe no yo mi bo kendo to vile o khayan do ji sanso ne kon galo nto na conscience o gben nu pataki e nbo na mo jeme di mi na le awaji hotane oji wede fo bona so mi mame defo bona vlon canton mi do mi so nu esime bo dokuton mi do ira D'accord.